سلام زخبركم تخطاتلت مدب موزايك بهلي موكونن تسفاي كمي تغنيو نلومي اندانايب زر استو كام مصحف مرب ملاش ترخب صحفيه حيزلكم قريبه زلهو سناي مكتتال اندانايب صحافي روفيلو باريني ويكا غبر نغوس فرنسا ايطاليا شعنچات 105 عامه مرت ترجم فيتوريو رونكالي تورينو إيطاليا شعنت عتميتن 97 عامة مرات ناي بورتوغال ميسيوناويان كاب صحافو صحفات بزعباتي اب طرف مريت إثيوبيا بسمين نايتيس لومي بحباب اتهازبه كم باكلا وي باغلاز فلت اوراجا زنبره نغسنت بلو بوزي يزرب ابالوبو اتباهله كان كم تقصو نغسنت بلو بقد مسواكين يركب حزبتات بلو اسلام تبعات تواغاتن يوم انصار تركي اتناحو قالسن دماو غاتنا كايدوم كابتي ببري ويكا ادوغانا سواكين زات اوتوت معرخ مقولو اگددوم نغوس بلو زاغيت شحن 632 سغاب 33 عامه مرت اب سواكين ناي بعلو مكونناتن ግብርዘስ ገድዱ ሓለፍትን ይርከብዎ እተጠቅሰ መስፍን ሃብታሚው ወርቂ ብሩር በብዝሒ ውነን ዓብ ንግዱን የዋፍሪው በሕልፊ ነቲ ኣብ ሃገር ዝእለም ዓለባ እቶም ጸለምቲ በአዝዩ ኽቡር ዋጋ ይገዝዎ አባሎቦ እንደገና ኣብ ካል ወገን በኸምዚ ይቀጽል ንግስነት በለው ምስ ንግስነት ዓድ ሓበሻውን ንግዳው ለውጥ ነርዎ እዩ ይብል كابزون عبيت مخسبات يوهلل تاريخ أماصاصا نجد بلو دقيم أسراتو أيركبن برقص جن حاد خابتم تنتاويان نبرت زوبا مخانو مفلت من البات نسومون حاد چنفر حزبي گئز كيكونو أيترفون باهلوم كم ذكرو كاب هاجر عربيوم نمبراق أفريقا سجيروم يبل بزي طراطرون سماويان حزبيوم باريا مزينجر انا مالت دراسون زدغفو حساب ازي بناي بورتغال مسناويان زتقس نكسنت بلو هاجر نايتو مابزهلو واناتون كمبلو بلاوي بلو زفلطو ابالات نايت نجد كيكونا ايترفن اتوم كابزر نايز نجد زسترفو ابالات امول ايرتراكوا ببزح فاحيلوم تترفو بسمين كملو علاو گجلنا ويحوان نبن عامر مليخو دحر مصناح لومي ابتناي معبلال ترى بتوم نبتاب اتباهلو دربو كواي تكا لؤول درجو عقيبو يتريفو بدوبوب دما اب عدتات مرب ملاش كمتي اب قداماي كفال ناي صحف زططقسه بيت مخا كونه قلت دق تعس اب وردا دق تسفاون ينون نبره كم حزب متانسي هلاويوم طفيئو ابز ملكتاز እንደገና بزعبا نجد بلو ويكا بلو بلاوي مزتاي ادلاي زخون زلو اب تاريخ مدر بحري سلازون اب تاريخ إرترا حدا اقداس زخونه موغوت نممرماريو مغنياتو دما كم صعبين اماصاصا وي مبوقل حغاو ممحدار نايبات ايوم بحر نغستات نتي اب گنگم بحر زنبروم واننتات فيهم نتخمو زبل سلطان نابتم بتركو زدغفو نايبات كم حلالف كيلو ازي كميلو خمس قونن بلو دما كميز بل ترا خمس تصاوتن جيمس بروس ام مجمريا خفل ناي سالساي قص صحفاتو اب حدا تقصتات صبوق غيرو يغلصيو تحستو تترجمو كم صعب يغلص
باصع كمتن كالوتا معرباو جماجن قيح بعد زركب عدتات بترك التورره ابت سينان باشا نعربيا فينيتش زوررو لؤوانات مالت اب زمن نكسنت سليم بقول قونستانتينوبوليس يو اتا ختما ابت اوانتي ازيا عمببتي ازنبرت مستن اب كبابي وشمت بابي المندب اب قيح بحر مس هاجر هند نغداود فتاتي كايدا زنبرا ودبات اب باصعون عبترا زنبرو نقطاي نيرو باصع مطرنف نايتي كاب انباتات تግራይ ببزحي وحز زنبر حلاخ نغرات نبعلو دما كابت اب ገንገም ባሕሩ ካብ ብሉጽ ማያቱ ዝግፈፍ ኣዝዩ ፍሩይ ዝኾነ ሉል ዘፍሪ ወደብን ይዝነበረ بخمز دما اتبلوص حلاخ ነገራትን ውሕስነት ርጉጽነት ወደብን ነትዛጊት ማለት 1768 ክሳብ 1773 ዓመተ ምህረት ኣባጽዕ ዘሎ ጸገም ዋሕድ ፈልፋል ማይ ይትኩኦ ነበረ ክሳብቲ ንግዲ ኣብዚ ቦታ ዝዓንበበሉ እዋናት ደሴት ባጽዕ መራኽብን መመላለስን ብዙሓት ህዝቢ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ቱርኪ እዩ ኣገዳስነቱ ወደ ባጽዕ ተዳኺሙ ብዘይካቲ ብጽንፈ ጽቡቕ ተስፋ ምሕላፍ ተረኽበ ሓድሽ መስመርን ፖርቱጋዛውያን ኣብ ምብራቕ ዝቖምዎ ትካላትን ቱርኪኦም ነቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሃገር ህንድ ጸንሐ ንግዲ ኣዳኺሞም ንባጽዕ ዓብ ማህሰይቲ ኣኸቲሎምሉ ቱርኪ ኣብ መጀመርያ ኣብ መሪሕነት ምምሕዳር ባጽዕ ሓደ ፓሻ ኣቂሞም ብዝቐለለ መንገዲ ንዓዲ ሓበሻ ምውራር ዝነበረ መደባቶም እዚ ግን ውጽኢት ኣይረኸበን ዕላምኦም ኣብ ውሽጢ መሬት ዓዲ ሓበሻ ዝነበረ ናይ ንግዲ መትንታት ምዕብላልን ምብሓትን ዝኣመተ እዩ ነይሩ እዚ ግምታዊ ውጥን እዚ ምስ ፈሸለ ግና እቲ ኣብ ደሴት ባጽዕ ዘዋፈርዎ ርእሰማል ዘይተመጣጠነ ኮይኑ ረኸብዎ እዞም ወረርቲ ህዝቢ ባጽዕ ኣብ ዝሓዝሉ ማለት 1527 ዓመተ ምህረት በለዊ እተባህሉ ኣብ ምስልምና ዝኣምኑ ኤቢላ እዮም ተሓባበርቶም ዝነበሩ በለዊ ሓደ ክፋል ናይቶም ኣብ ገንገም ቀይሕ ባሕሪ ካብ መበል 14 ማለት ኖርዝ ላቲቱድ ክሳብ እግሪ እምባታት ሓባብ ኣብ ዝርከብ ቦታ ብመጓሰ ዝነብሩ ህዝብታት እዮም እዚ ቀቢላ እዚ ንዝወፈየሎም ኣገልግሎት ንምኽሓስ ቱርኪ ንመራሒ በለዊ ሲቪላዊ ምምሕዳር ባጽዕ ኣማሕጸንዎ ካብቲ እዋን ተኣትሒዙ ድማ ኣብ ባጽዕ ዝነበረ መራሒ ናይብ ዝብል ሽመት ለበሰ ኣብ ሰዓበ እዋናት መዝነት ፓሻ ምስ ኣብቅዐ ዋላውን ንምስሊልነት ዓመታዊ ግብሪ ንቱርኪ ኦቶማን እናኸፈለ ከም ወኳሊኡ ኮይኑ እንተቐረበ ብሓቁስ ናይብዩ ጎይታ ናይቲ ደሴት ዝነበረ እቶም ካብ መጀመርያ ንሓለዋ ናይቲ ደሴት ተባሂሎም ብቱርኩ ተላኢኾም ኣብኡ ዓሪዶም ዝነበሩ ክፍለ ሰራዊት መብዛሕትኦም ተወላዶ ኣልባንያ ኣብኡ ተሪፎም ብቱርኪኦም ደሞዝ ዝኽፈሉ ነይሮም ኣብኡ ተሪፎም ብቱርኪኦም ደሞዝ ዝኽፈሉ ነይሮም ኣብ ተዓዲ ምስ ዝነበረ ኣንስቲ ተዋሲቦም ድማ እተወልዱ ደቆም ንዝነበረ ስራሕ ኣቦታቶም ወሪሶም ንሰምውን ብቱርኪኦም ዝኽፈሉ ነይሮም ኣብ ዝሓጽረ እዋን ግን እዚ ምልሻዚ እተሓናፈጸ ኣካል ኮይኑ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ባጽዕ ተዛመደ ከምዚ ኢሉ እውን ብዘይካ ብናይብ ብኻልእ ስልጣን ምቕያድ ሓንገደ ናይብ ብሓደ ወገን እቶም ተሓባበርቱ ዝነበሩ ቱርኪ ካብ ተዓሪዶምሉ ዝነበሩ ሃገር ዓረብ ካብ ዕለት ናብ ዕለት የዝልቑ ምንባሮም ተገንዚቡ በቲ ሓደ ድማ ሓይሊ ናይቶም ጸላእቱ ቀረባ ጎረቤትን ዝኾነ ሓበሻ ኣስተውዒሉ ጥቕሙ በዞም ዳሕሮት ከም ዝማላእ ኣይዘንግዖን ምእንቲ እዚ ድማ እቲ ብበር ወደ ባጽዕ ብመልክዕ ቀረጽ ዝርከብ እቶት ንፍርቂ ምስ ንጉስ ዓዲ ሓበሻ ክማቐሉ እሞ እዚ እውን ብግድኡ ንናይብ ሰላም ከውሕስ ዝብል ስምምዕ ተገብረ ኣብ ባጽዕ ዝተማይ ፈጺሙ ይርከብን ስንቂ እውን ካብ ከበሳታት ኢትዮጵያ ይዝኣቱ ሕርጊጉ እውን ብወገኑ ዝተማይ ዳይስኣን እምበር ስንቂ ንዝምልከት ከምኡ ይናብርኡ እቲ ኸቢብዎ ዝርከብ ሰፊሕ ጎልጎል ምድረ በዳ ሰምሃር ይዝበሃል ፍርያት እውን ኣይበቕሎን ብዘይካቶም ካብ ወርሒ ሕዳር ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ ጥሪተ ኸብትና ጓሶዩ ዝመጽኦ ጦርዓ ዓሳውርታ ሳሆ
ዶብ ዝበሃሉ እተፈላለዩ አሳገምቲ ቀቢላታት ሰብ አይነበሮን እዩ ዶባ ዝበሃሉ እተፈላለዩ አሳገምቲ ቀቢላታት ሰብ አይነበሮን እዩ እተጠቅሱ ቀቢላታት ብዋን ክራማት ከበሳን ናይ ሰምሃር ጎላጉል ለቂቆም ንበረኽቲ እዮም ዝወፁ ከምዚ ኢሎሙን ካብ መሬት ናይብ ስለ ዝርሕቁ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ዓዲ ሓበሻን ማለት ባሕረ ነጋስን ኣመሓዳሪ ትግራይን ይኣትዉ ብምንባሮም መራሕቲ ናይዞም ተጠቕሱ ዞባታት አንጻር ናይብ ሰራዊት ከየኽትቱ በዞም አሳገምቲ ቀቢላታት ተጠቂሞም በቀሊሉ ነቲ ንባፅዕ ሕርጊጎ ዝኣቱ ስንቅ ቢሎም ንናይባት ክቆጻጸሩ ይኽእሉ ነበሩ ዓዲ ሓበሻ ነዚ ኣገባብ ቁጠባዊ ማሕነቕቲ ብዙሕ ግዜ እዩ ተጠቂሙሉ ከም ኣብነት ሃፀይ ኢያሱ ቀዳማይ ሓደ ካብ ወኪላተይ ኣሲርካ በማለት ንናይብ ሙሳ በዛ ኣገባብ ይቆጽዕዎ ናይብ በቲ ምስ ሓበሻ ዝመስረቶ ዝምድና ተኣማሚኑን ምዝላቕ ቱርኪ ካብ ሃገር ዓረብ ተገንዚቡን ካብቲ ብመሰረት ትእዛዝ ፖርታ ንናይ ጅዳ ፓሻ ክኸፍሎ ጸንሐ ግብሪ በብቁሩብ ምግልጋል ፈተነ ቱርኪ እዮም እውን ንጅዳ ከም ወካሊኦም መሪጾሞ ዝነበሩ ከም ሳዕቤን ናይቲ ሳዕቤናት ድማ ናይብ ነቲ ስልጣን ንማለቱ ተቐቢሉ ከበቅዕ ኣብ ክንዲ ትልሙድ ጸንሐ ግብሪ ዘይጠቅም ህያባት ኣብ ምልኣኽ ተወሰነ ማዕረዚ ድማ ቀጺሉ ነቲ ኣብ ዓዲ ሓበሻ ዝኣተወ ሕንፍሽፍሽ ድኻማትን መዝሚዙ ንንጉስ ክኸፍሎ እተመባጽዐ ማዕረ ምቅሊት ቀረጻው እትዋት ወደ ባጽዕ እውን ነጸጎ ከምዚ ኢሉ ዝጸሓፈ ጄምስ ብሩስ ብ1768 ዓመተ ምህረት ንዓዲ ሓበሻ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋናት እቲ ሚካኤል ስሑል ከም ዓብ ተዋስኣይ ኮይኑ ዝመርሖ ዘመነ ዓበይቲ ምግምጣላት ድሮ ተፈጺሙ እዩ ዝነበረ ሚካኤል ስሑል ነቲ ኣብ ንግስነት ኢትዮጵያ ገባርን ሓዳግን ንምዃን ዝወሰዶ ተበግሶ ኣብ መፈጸምታ ክብጽሕ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊቱ ብሙሉእ እዩ ኣግዒዝዎ ዝነበረ ብዘይካዚ እውን እቲ ብድሕሪ ቅትለት ሃፀይ ዮኣስ ራእሲ ሚካኤል ኣብ ዝፋን ንግስነት ዝሰቐሎ ሃፀይ ዮሃንስ ዕድሚኡ ልዕሊ 70 ዓመት ብምንባሩ ህይወት ናይቲ ንግስነት ንገዛእ ርእሱ ዝኣክል ውሕስነት ኣይደበሮን እቲ ራእሲ ቢተወደድ እተባህለ ሚካኤል ስሑል እውን ንባዕሉ ናብ 80 ገጹ ይገማገም ብምንባሩ ብእግሩ እኳ ደው ምባል ጽጉም እዩ ዝነበረ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ናይብ ግን የሓድ ይብዛሕ 48 ኮይኑ ዕድሚኡ ዓዲ ሓበሻ ዝነበሮ ድኻማት ተረዲኡ ነቲ ኣብ ከበሳታት ምስፍሕፋሕ ዝነበሮ መደባት ኣብ ግብሪ ንምትርጓሙ ተበገሰ ሚካኤል ስሑል ግን ልኡኽ ልኢኹ ናይብ ካብ ዝነበሩ ሕልምታት ክዕገስ ምስ ዘይከውን ድማ ንሕርጊጎ ኾነባጽዕ ወሪሩ ልክዕ ከም ሰምሃር ሰብ ከም ዘይነብረላን ገቢሩ ኸጽንተን ምዃኑ ኣጠንቀቐ ከም ዝበለ ፈኸራ ነቶም ብዘመኑ ሚካኤል ስሑል ዝበሎ ቃል ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕሎ ኣስተውዒሎም ጸንሑ ወጻእተኛታት ነጋዶ ኣሰናቢዱ ገሊኦም ንዓዲ ዓረብ ገሊኦም ድማ ንድባርዋ ከም ዘምልጡ እኳ እንተገበረ እቲ ናይብ ኣይኮነ እንደፈሪሑ ገንዘብ ክልእኽሲ ነታ አንጻር ሚካኤል ስሑል እተላዕለት ከተማ ድግሳ ምርዳእ ደኣ ቀጸለ ብዛዕባ ከተማ ድግሳ እውን ሓደ ገጽ ካብቲ ብሩስ ዝደረሶ ጽሑፍ ምጥቃስ ትምህርቲ ዝርከቦ እሞ ብሩስ ከም ዝብሎ ብእንባ ተረንታ ኣቢልካ ንዓዲ ሓበሻ ኣብ ተኣትወሉ ሓላይ እታ ቀዳመይቲ ቁሸት ክትከውን ከላ ድግሳ እታ ቀዳመይቲ ከተማ እያ ድግሳን እታ ስፍሓታን ብዙሓት ቁሸታት ዘጠቓልልን ወረዳውን ንባሕር ነጋሲኡ ዝምእዘዝን ሓደ ካብቲ ዝሓየለ ዕርድታቱን ዝነበረ ኣብ ሰዓበ እዋናት ግን ባሕረ ነጋሲ ኣብ ቱርኪ ዘካየድዎ ኩናት ኮነ ኣብቲ ብምትእትታው ፖርቱጋል ሰዓበ ናይ ሕድሕድ ውግኣትን አንጻር ጎይታኡ ማለት ኣንባቢ ክግንዘቦ ከም ዝኽእል ኣብ ዝነጥብዚ ብሩስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከገልግል ጸንሐ ፍሉይ ፖለቲካዊ ቁዋማት ኮነ ነቲ ንጉስ ጎይታ ምዃኑ ሲትረፍ ምስ ህዝብታት መረብ ምላሽ ጸንሖ ናይ ምስሓብ ጠንቅታት ዝዘንግዖ ይመስል ስለ እተሰለፈን ቱርክውን ብወገኖም ዝወኪል እዚ ማለት ባሕረ ነጋሲ ተሰማሚዖም ነቲ ኣብ ገንገም ባሕሪ ዝነበረ ወደባት ምስ ወረሩን ንግስነት ዓዲ ሓበሻ ነቲ ብኣመሓዳሪ ትግራይ ክፍጸም ጸንሐ ወራራት ሸለል ኢሉ ክርእዮ ጀመረሞ እዚ ድማ ኣመሓዳሪ ትግራይ ነቲ ባሕረ ነጋሲ ዝብል መዝነት በብቁሩብ ንባዕሉ ጠቕለሎ ድግሳ ብሓይሉ ተኣማሚኑ ሳብ ነጻነቱ ምዋጅ በጽሐ
ببزح دما بإسلام التحزبة بسوتر منقدي بناي بيزدقف نيرو أب زمن نكسنا داقما إياسو ميكائيل سحول جزوف سراويت أختيتو ندق ساقب هبا نعقات بزتحاوسة منقد دما حادة دنكت لإخو أوش تقلت ساعات زاكل جزيه اتتقمات أي هزبي إيدو خستلم زبل متنك أعطاؤو أفلته بتوم تخبيبهم زنبرو دك تعدي كاب نايب ردات كموصهم بزبل تسفات تبابعهم نميكائيل سحول كامت أن لعلب بزقطع أقباب نويو تكال دنكيت غريفهم بوردت ناب قويتاو ملسوو ميكائيل نزب الدهوزي زنعاق خمسل كالق متنك تخيل لآخ نتي اتا ختما ماي تسنقلو علاتات بقصالي حيال وتحدراو قصصر غبرلو اتوم دق عدي كابزن ملقاق التفلالي فتناتات غبرو نابنت كابت ختما دكسا زركبلو برختي غزفت دناغولا نقلقل مكرراو وزته ازغن نتو ماصنيعوم كبيبوم زنبرو سراويت منم غدات ايختلن ابسال ساي معلت نايت خببا تهزبي بزغبرو فتنه حدا برميل مايك سنق عليه صمኦም زرويو ግን ውሑዳት እዮም ዝነበሩ ስዒቡ ኸኣ ጽምእም ሰጥቅዐ ናብቲ ዒላታት ገጽካ ተጓየ ኾነሞ ብዙሓት ደቂ ዓዲ ኣብቲ ዒላታት ዝርከበሉ ከባቢ ተቐትሉ ዝተረፉ ድማ ናብቲ ከተማ ገጾም ተደፍኡ ብድሕርዚ እቲ ህዝቢ ኣላሺሉ ክምልሽ ምስ ወሰነ ሚካኤል ስሑል ኣይ ኣክልን ማለት ንናይ ቢጽበ ምንባሩ ኣፍለጦም ጽምእማይ ኣስታት 700 ዝኾኑ ሰባት ብዝቐተለ ተዓዲ ንሓድ ሕዱ ተናወጸሞ መንቀል ናይቲ ጠንቂ ተባሂሎም 12 ሰባት ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ሽማምንቲ በተዓዲ ተኸሲሶም ኣብ ቅድሚ ሚካኤል ስሑል ቀረቡ ብዝተረኽቦም ድማ ኣብ ጥቓት ዒላታት ኣሕነቖም ከምዚ ኢላ እተጥቃዕት ከተማ ድግሳ ብምልእታ ምስ ተመልከት ድማ እቶም ጽምእማይ ዘይቀተሎም ደቂ ዓዲ بسيف سراويت ميكائيل سحول حلفو بدحرزي اتا ختما ننايب اوفيلو دكسات راح غنا يكونن اوفيلو زلقاقه مغنياتو بروس اسعيبو خمز قلصو ميكائيل سحول ام حدار التግራይ ማለት ትግረሞ ኮንን ወይ ናይ ትግራይ አخبار ሕጊ ወግዓው ሽመት መራح ትግራይ እዩ ካብ ዝነበረ ጥንታዊ ግዛአት ባሕረ ነጋሲ እትደስ ዝበሎ ዋንነቱን ዘሪፉ ብምጽናሑ حدا خفال نايت نص كم حدرو صنحنو اسكباب شيطو اتسترف خفال نايب بملكع كرايا ركبو كابن خالوت عدل مخفات زيادة اتوت زو حسول منقدون الرقاقي يصي وصيو بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخليلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزفتحنا من داي بزتخالمت أن أوشت هاجرنا وصا أن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحالف شوم وانتعامتات كي تحللوا كابز سرحة تكالات بقدامنا تسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سمايات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سمايات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي ተዋሒጦም ከይተርፉ ዘይተኣደነ ጻዕሪ يكايد مرأያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት حربኛ ቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ عبدل قادر كبيره شيخ إبراهيم سلطان دكتور ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ
ጀነራል ኣማን ዓንዶም ብርሃና ብጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሓፍቲ ሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ዝርግሐ መጽሓፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብ ንምባልን ንኤርትራውያን ጸሓፍትን ደረስትን ንምትብባዕን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሓፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሓፍቲ ንምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት ብመልክዕ መጽሓፍ ናብ ኣንበብቲ ንምቕራብ ሰማያት ምሕታምን ምክፋልን መጽሓፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋጋ ሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል መኣስ ዝጥራሕ ጽሑፍኩም ክኢላ ቋንቋ ክሓልፎ ሓገዝ ኣርትዖትን ንድፊ ገበርን ዝሰርሑልኩም ክኢላታት ኣብ ምርኻቡን ሓገዝ ክንገብር ንኽእል ብጽሑና ብስራሕና ክትዓግቡ ኢኹም